जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज 24/3/2026 मंगलवार। आसतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क केउं जाति केउंटी एवं केउं नाटक परिवेशन करिवो आसतु यात्रा सिंहबाई तार तृतीय रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी सुपरहिट नाटक तू मो बजरंगी। स्थान राजघाट बारुणी यात्रा जलेश्वर बालेश्वर। तुलसी गणनाट्य तार तृतीय रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी सुपरहिट नाटक तथापि से पतिव्रता। स्थान कमागढ़ अंटिया जाजपुर। पार्वती गणनाट्य तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी भगवान मते मरण हेउ। स्थान शेउलखाल निमापड़ा पुरी। यात्रा दुर्गा मंदिर तार तृतीय रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी सुपरहिट नाटक ऑपरेशन सिंदूर। स्थान आनी न्याय केन्द्रापड़ा। अपेरा सूर्य मंदिर तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी कला कानू हसे जशोदा कोले। स्थान बंदाल चौद्वार कटक। अपेरा अष्टशंभु तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी दैव दौड़ी मनीष गाई। स्थान माधवपुर सिंगीपुर जाजपुर। कोणार्क गणनाट्य तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी सुपरहिट नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाम। स्थान जगन्नाथपुर गोपालपुर बालेश्वर। अपेरा अशोक सम्राट तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुची। स्थान तराबोई खोर्धा। यात्रा नाट्य मंडप तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी सुपरहिट नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। स्थान कुआर छात्र बिंधा भद्रक। धौली गणनाट्य तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी किए कांदिना हाथ टेक। स्थान बालीपाटना बालीकुदा जगतसिंहपुर। कलिंग गणनाट्य तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी हसरे तुमे ना लुहरे तुमे। स्थान बड़जरिया केन्द्रापड़ा। यात्रा ग्रांड महल तार तृतीय रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी स्वामी सिंदूर को भरोसा नाई। स्थान बालीखंड रानीताल भद्रक। राजधानी अपेरा तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी पाहांती रातिर पाप। स्थान केरेडागर राजनगर केन्द्रापड़ा। यात्रा इंद्र भुवन तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी सकल तीर्थ तो चरण। स्थान शंखपोलो सोर बालेश्वर। शिवानी गणनाट्य तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी ए मन काशी वृंदावन। स्थान केशुरा भुवनेश्वर। नेक्स्ट अपडेट है नाट्य सम्राट पृथ्वीराज तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी मो निदर ठिकना तो पणत काली। स्थान करजंगा पारसागाई केन्द्रापड़ा। यात्रा से विश्व दरबार तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी बदनाम गलीर बादशाह। स्थान चंपऊ सोर बालेश्वर। यात्रा जाग्ञसेनी तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी सुपरहिट नाटक गैंगस्टर। स्थान जखपुरा जाजपुर। अपेरा सूर्य मंदिर तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी सुपरहिट नाटक अभागिनी अंजलि। स्थान तरासाई जगतसिंहपुर। यात्रा स्वप्न महल तार तृतीय रजनी रे मंचस्थ करने जाऊँगी हारिले केते मु जीतिली केते। स्थान टुकुणा आनंदपुर केन्दुझर।
ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ। ସ୍ଥାନ ଚଣ୍ଡେଇଗଡ଼ି ଆଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସ୍ଥାନ ପିଙ୍ଗଳା ଡୁବୁରି ଯାଜପୁର ରୋଡ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ରେତାଙ୍ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ ହେଲା ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ସ୍ଥାନ ନଖରା କଟକ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କାନ୍ଦନାରେ ବାୟା ମନ। ସ୍ଥାନ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ଗୁରୁକୁଣ୍ଡା ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ। ମା ଜଗତ ଜନନୀ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ସ୍ଥାନ ଟଟନାଣ୍ଡୁପୁର ତାଳଚେର। ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ତ ଜୀବନ ଏଇ ତ ନାଟକ। ସ୍ଥାନ ରାଜଭଟ ସାତମଉଦା ଆଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ସ୍ଥାନ ପଟିରା ମଠ ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭୁଲି ଗଲେ ଭଲ ହେବ। ସ୍ଥାନ ସୁଧାକର କଣାସ ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ବନ ଦୁର୍ଗା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁନା ଚଢେଇ ମୋ ରୂପା ଚଢେଇ। ସ୍ଥାନ ଗୋଆପାଳ କୁପରୀ ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ କୋତମରା ଅନୁଗୁଳ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ଗଜଗଡ଼ି ଭଦ୍ରକ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ ନାଟକ ହା କୁଷ୍ଠ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ସ୍ଥାନ ପିଙ୍ଗୁଆ ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ସ୍ଥାନ ମିରିଗିମୁଣ୍ଡି ରୁପ୍ସା ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ସ୍ଥାନ ତଳଦାପଣ୍ଡା ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବାଲେଶ୍ୱର। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଥିବା ସୂଚନାଟିକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ଆସନ୍ତାକାଲି।